ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفقنا ووفق أهلنا وقرابتي لنا في ديننا. الحمد لله سبحانه جل في علاه. يقول الإمام الحداد: فحمد لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة ودجاجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة وأمن وإيمان وخير الأوامر. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang beliau mengatakan tadi di awal membawa dua bait syair Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Pujian yang faktor utama pujian tersebut adalah kita diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab beliaulah Allah menyelamatkan kita dari kegelapan, dari kesesatan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita Islam, iman, dan dengan iman tersebut menjadikan kita aman dari segala hal yang kita khawatirkan, dan juga keberkahan, wa yumnin, keberkahan, dan juga perintah-perintah yang indah kepada kita, yang mudah, yang gampang, yang terindah dan terbaik, perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala terkhusus untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل محط ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على نور الأنوار والسر الأسرار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. نسأل المولى كما جمعنا أن ينفعنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Salawat serta salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau adalah pembuka dari segala yang penutup, al-khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq. Beliaulah penolong dari segala yang beliau membenarkan dari segala kemungkaran, yang hak itu hak, al-hadi ila siratikal mustaqim, dan beliau adalah petunjuk ke jalan yang lurus. Beliau juga sumber dari segala cahaya yang Allah berikan kenikmatan tersebut kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semoga salawat tersebut tercurahkan kepada beliau serta kepada para sahabat serta para keluarga beliau dan pengikut beliau hingga akhir zaman. ما شاء الله جمع لنا الله في هذه الليلة كثير من المميزات، خصوصا شرف الزمان، شرف هذه الليلة ليلة الصلاة على الحبيب، ليلة الوصال والاتصال بالنبي مولى بلال عليه أفضل الصلاة والسلام. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di malam yang penuh berkah ini dengan penuh kenikmatan, yang mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita pada malam ini, yaitu malam ini yang begitu mulia, malamnya untuk kita bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya Allah, تكلم الشيخ مفتي عنده حسن ظن كبير، عند الشيخ مفتي حسن ظن كبير. Masya Allah, kata beliau tadi, Ustadz kita, guru mulia kita Kiai Mufti Ahmad Nasihin, beliau
sudah berprasangka baik, sangat-sangat baik kepada Al-Faqir, kata beliau. Alhamdulillah, تكلم على حسن الظن، وهو هذا هو المقصد، المدد في المشهد. إذا أحسنت ظنك في الله جل وعلا أعطاك ما تحسن ظنك فيه. قال مولانا في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. اطرح خط عريض تحت فليظن بي ما شاء، باب مفتوح يعطيك شيك على بياض تكتب فيها الذي تريد من الله سبحانه وتعالى. لم يحدد، فليظن بي ما شاء. Husnuzon merupakan perbuatan yang sangat mulia dan tidak mungkin rugi, tidak mungkin sia-sia bagi orang yang berprasangka baik. Maka oleh karena itu berprasangka baiklah kepada semua makhluk, terutama lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita sangka, maka berhusnuzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana inda zanni abdi bi falyazunna ma syaa. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, berada di dalam prasangka hambaku, maka berprasangkalah sekehendakmu. Jika kalian berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka yang baik, maka niscaya kita yang akan didapatkan adalah kebaikan. Maka jikalau seorang hamba tersebut berprasangka dengan prasangka yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kejelekanlah yang akan ia dapat. Waliyauzubillah. Yaqul Habib salawatu rabbi wa salamu alaihi khaslatan laysa fawqahuma syai' min al-khair. Husnul dhann billah wa husnul dhann bi ibadillah. خصلتان شيئان ليس فوقهما شيء ما يرتفع عليهما شيء من الثواب. حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dalam salah satu hadisnya, ada dua perkara yang mana dua perkara tersebut sangat besar pahalanya, tidak ada yang mengungguli daripada dua perkara tersebut. Apa itu? Yaitu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnuzon terhadap hambanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, hani'an lahu wa hani'an lakum. Hadha al-minnah min Allah Subhanahu wa taala wa hiya husnul dhann. Wal mar'u in ya'taqid syai'an wa laysa kama yadhunnu lam yakhib wallah yu'ti. Dalam sebuah syair dikatakan bahwa seseorang jikalau memiliki prasangka, padahal prasangka tersebut salah, prasangka tersebut tidak benar, dia tidak akan merugi. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk memberikan apa yang dia prasangkakan tersebut, meskipun secara zahirnya prasangka tersebut tidaklah benar. فأنتم استقبلتكم هذه الليلة العظيمة ليلة الصلاة على الحبيب. ما ظنكم بالله؟ ما ظنكم برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في هذه الليلة؟ على حسن المشهد، على قدر المشهد تنفتح الأبواب، على قدر المشهد يكون المدد. Dan malam ini adalah malam istimewa. Malam ini adalah malam Jumat, malam terkhusus, memiliki nisbat teristimewa kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu dipertanyakan adalah seberapa prasangka Anda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau beberapa kali tadi mengatakan al-madad ala qadril masyhad. Pemberian Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kadar cara pandang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pandangan Anda tentang Nabi Muhammad dan gimana sikap Anda di malam ini, yang malam ini memiliki nisbat istimewa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falhamdulillah futihatil abwab. وخصوصا في هذا الشهر الكريم شهر رجب، شهر من الأشهر الحرم، الشهر الفرد. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، قال منها 4
حرم ميزها الله سبحانه وتعالى وجعل هذا الشهر مفرد عن بقية الأشهر له الحرم، فهو عظيم عند الله، عظيم عند رسول الله، عظيم عند صحابة رسول الله، عظيم عند العلماء والعارفين، فاحسنوا ظنكم في هذا الشهر. Maka pujilah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala sudah bukakan pintu-pintu untuk kita semua. Di antaranya alhamdulillah kita sekarang telah memasuki bulan di antara bulan haram, yaitu bulan Rajab, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berprasangkahlah kita dengan prasangkah yang baik pada bulan tersebut, karena di bulan-bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya dengan kita berprasangka baik kepada bulan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatasyuhur indallahi asyhuru inna isna asyara syahran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu isna asyara syahran, ada 12 bulan. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan daripada bulan haram, yaitu bulan yang suci, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin hadirat, kita berprasangkahlah baik pada bulan yang sekarang kita berada di dalamnya tersebut, yaitu bulan Rajab, dengan kita prasangka yang baik. قلنا إنه هذا الشهر عظمه النبي وعظمه الصحابة وعظمه العلماء وعظمه العارفين. Yang mana bulan tersebut Allah telah memuliakan bulan tersebut, para nabi juga memuliakan bulan tersebut, para ulama al-arifin juga memuliakan daripada bulan-bulan tersebut. يقول الحبيب علي بن محمد الحبشي موائد الخير مبسوطة لمن بايرد ذا شهر فيه العطاء والمدد أين الذي يستمد. Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi mengatakan bahwa hidangan-hidangan kebaikan dan anugerah ilahi telah dibentangkan kepada siapa yang mau datang. Permasalahannya siapa yang mau datang? Mawaidil khair mabsutah liman bayarid, dibentangkan untuk yang mau datang, yang mau menerima. Maka mana yang bisa dan berkeinginan untuk mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, jangan katakan Allah tidak memberi, namun Anda siap atau enggak untuk menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Innal 'ata imdaduhu mutanawwi'un ya husna hadzaka al-'ata al-mutanawwi' yunawwi' Allah lana mawasim al-khair, mawasim al-iqbal, mawasim al-qabul, mawasim al-ittisal wal wisal billah wa bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. ajiba rabbuka min qaumin yuqadun إلى الجنة بالسلاسل ينوع لنا هذه العطايا. ولكن كما سمعنا أولا في كلام الشيخ مفتي، من الذي يسمع من الذي يعقل، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إن شاء الله كلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Dan kelanjutan dari syairnya Habib Ali Habsyi tadi, innal 'ata imdaduhu mutanawwi'un. Pemberian Allah Subhanahu wa taala, anugerahnya bermacam-macam. Alangkah indah anugerah yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam, dengan berbagai macam bentuk anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk juga anugerah Allah adalah diperbanyaknya oleh Allah Subhanahu wa taala mawasimul khair, musim-musim kebaikan, musim ibadah, musim Allah Subhanahu wa taala obral pahala. Sehingga mestinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memahami akan kelemahan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu-waktu. Ada waktu-waktu istimewa, ada waktu-waktu mulia yang pahala berlipat ganda dibanding dengan waktu-waktu yang lain. Sehingga juga dalam sebuah hadis disebutkan, kami merasa heran dengan qaum yuqaduna ilal jannah bis salasil, yang mereka digiring menuju surga bis salasil, dengan rantai. Artinya dengan rantai. Sebetulnya orang kalau diajak masuk surga enak, sebetulnya silakan masuk surga. Tapi aneh umat ini, harus pakai didorong, harus pakai diseret, harus pakai diajak, harus pakai dan lain sebagainya. Maka kita dengarkan dengan baik. Beliau mengatakan juga termasuk tadi gimana kita mendengarkan dan juga berpikir, kita gunakan telinga kita
kita gunakan akal kita untuk memikirkan hal yang berguna dan yang akan terjadi dalam kehidupan kita yang kekal abadi kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya tidak termasuk di dalam ayat yang tadi disebutkan bahwa andai kami mau mendengar dan berpikir, tidaklah kami menjadi penduduk neraka sa'ir. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari sifat-sifat yang semisal ini. Su'ila al-Habib salawatu rabbi wa salamuhu alaih akana atau su'ila Ibnu Abbas akana an-nabi yasumu syahr Rajab? Qala na'am wa yusharrifuhu. كررها ثلاثا يعظمه يشرف هذا الشهر الكريم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Nabi pernah seorang sahabat pernah ditanya sama tabi'in, apakah Rasulullah SAW memuliakan bulan Rajab? Sahabat ini mengatakan, na'am wa yusyarrifuh. Iya, dan Nabi mengagungkannya. Jadi pertanyaannya tadi, apakah Nabi puasa di bulan Rajab? Sahabat ini menjawab, na'am, ya. Wa yusyarrifu, dan mengagungkannya. Bahkan beliau menyatakan teks hadisnya disebut 3 kali. Wa yusyarrifu, wa yusyarrifu, wa yusyarrifu. Dan memuliakannya. Wa kan indama yahil hadha asy-syahr al-karim yuhanna wa yubarik wa yubashshir wa yaqul Allahumma barik lana fi Rajab وفي شعبان وبلغنا رمضان وفي رواية اللهم بارك لنا في رجب وفي شعبان وفي رمضان. Dan beliau saat masuk bulan Rajab beliau gembira, menampakkan kesukacitaannya, seakan-akan beliau sudah merasakan angin segar bulan suci Ramadan. Sehingga doa yang masyhur beliau mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami bulan Ramadan. Dalam riwayat hadis wa barik lana fi Ramadan. Berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan berkahi kami di bulan Ramadan. Isyarat bahwa 3 bulan ini memiliki kemuliaan yang sangat luar biasa. Madam annahu luar biasa al-ahmaq alladhi yu'rad an mithl hadhihi al-'ataya. لو إنسان جائع إنسان ظمآن وأمامه ما لذ وطاب من المأكولات، أمامه ما لذ وطاب من المشروبات، أمامه ما لذ وطاب من المنكوحات، وهو يشتهي هذا كله. فالعجب أنه يشتهي هذا لكنه يعرض. هذا من الحماقة. العاقل ولو حتى بطبيعة الحال، حتى الحيوانات عندما تكون جائعة تميل إلى الأكل، لكن بني آدم هذا ينوع الله له العطاء كما قال الحبيب علي بن محمد الحبشي، ينوع لنا مواسم الطاعات ومع ذلك نحرض، مع ذلك نلهو، مع ذلك ننسى. والمولى سبحانه وتعالى يحدونا ليل نهار موسم بعد موسم حتى نقبل عليه. Dan beliau katakan tadi bahwa alangkah besar dan nilai luar biasa, sampai beliau nyebut kata luar biasanya, dari hari-hari dan musim-musim yang baik ini. Namun di antara kedunguan, kebodohan yang nyata adalah seseorang mengetahui kemuliaan-kemuliaan yang disiapkan oleh Allah, diobral oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia berpaling darinya. Padahal dia harus mengakui bahwa dia butuh. Dia banyak dosa, dia perlu ampunan, dia fakir, dia melarat, dia perlu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tak ubahnya, apakah tidak termasuk kebodohan seseorang yang lapar, seseorang yang haus, di depannya ada kenikmatan-kenikmatan makanan atau minuman, namun dia tidak mau mengambilnya, dia tidak mau menyentuhnya. Kita tidak berbicara akal yang cerdas, kita tidak berbicara keimanan, kita tidak berbicara akan dorongan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang punya islah iman, mahabbah. Bahkan hewan sekalipun, kalau hewan lapar pasti makan, hewan kepingin kawin pasti kawin. Lah sekarang manusia memiliki dia hajat yang sangat besar kepada anugerah Allah, memiliki hajat yang sangat besar kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa taala buat bermacam-macam waktu istimewa. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam ibadah dan ketaatan. Namun ini orang ternyata mengabaikannya. Tidakkah orang yang semisal ini dianggap sebagai orang yang bodoh dan dungu di dalam pandangan orang-orang saleh? إذن بوابة رجب فتحت كيف ندخل من هذه البوابة؟ Pintu-pintu Rajab udah terbuka. Bagaimana kita kemudian bisa memasuki pintu-pintu istimewa tersebut? نحن إذا بندخل من باب الطائرة أو من باب المطار لابد هناك في فاكسين، لابد هناك أنتيجين، يعني في شروط حتى بإمكانك أن تلج أن تدخل بسهولة بدون اعتراض. كذلك الأبواب مشرعة مفتوحة، إن تريد أن تدخل على الله على رسول الله في هذا الشهر مفتوحة. أول قدم يضعها الإنسان المؤمن المريد الصادق للدخول والولوج في هذا الشهر الكريم لنيل العطايا والمنن فيه التوبة الصادقة للمولى جل وعلا. Setiap kita mau memasuki pintu pastinya ada syarat-syaratnya. Pastinya ada kriteria-kriteria untuk kita diterima. Beliau ambil contoh mau masuk ke pesawat, harus ada vaksin, antigen, dan berbagai macam syarat-syarat yang berlaku sekarang. Maka sama juga demikian. Anda ingin mengambil kemuliaan-kemuliaan bulan Rajab, Anda akan mengambil keagungan-keagungan yang disiapkan oleh Allah dan Rasulnya di bulan Rajab. Beliau mengatakan awal qadam, langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang yang salik, seseorang yang menempuh jalan kepada Allah, yang berkeinginan untuk mendapatkan anugerah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah at-taubatus shadiqah. Taubat yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam dosa dan juga hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa syahrul ghufran wa in kana al-maghfirah min Allah Subhanahu wa taala fi kulli waqtin wa fi kulli zaman, lakinna fi hadha ash-shahr mabwabuha wasi'ah. Istaghfir. An-nabi sallallahu alaihi wasallam kan yu'addu lahu fi al-majlis al-wahid 70 مرة أو 100 مرة من قول أستغفر الله. السلف الصالح حددوا أو من نهجهم من طريقتهم من هديهم في هذا الشهر أنهم يستغفرون الله سبحانه وتعالى أقل شيء في كل يوم 70 مرة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل يوم، لكن هم فقط يلا سوي لك دورة في الاستغفار، دورة يعني تسوون دورة 40 يوم، سوي دورة 30 يوم في شهر رجب للاستغفار. رب اغفر لي وارحمني وتب علي 70 مرة. Ini disebut sebagai bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah tidak mengampunkan di selain bulan Rajab? Pastinya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan setiap saat. Siapapun yang bertobat akan diampunkan oleh Allah. Tapi kenapa bulan ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi sebagai syahrul ghufran, bulan ampunan? Dan bahkan hadis yang masyhur bahwa Rasulullah SAW beristighfar di setiap majelis 70 kali. Istighfar Nabi setiap majelis 70 kali. Katanya beliau, oke, kita nggak bisa setiap majelis, kita nggak bisa setiap saat, satu hari 70 kali. Setiap hari buat kita istighfar 70 kali. Buat kita taubatnya semisal rutin, sebagaimana katanya beliau, kalau bulan Maulid Anda punya arba'in, Maulid arba'in 40 malam. Sekarang bulan Rajab, buat kita semisal arba'in, yaitu memastikan diri kita istighfar di setiap hari 70 kali. Oke, tidak setiap majelis, tapi setiap hari 70 kali dari sighat istighfar, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. هذا أقل شيء. Ini minimal katanya beliau. وهناك استغفارات كثيرة. Dan di sana banyak istighfar yang lebih banyak lagi. ومن أعظمها سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار، فيه من الخيرات الكثيرة لا أقل من أن تجعل لك كل يوم
ورد منه 3 مرات. أما في هذا الشهر لك أن تفتح الباب بدون حد. Yang tadi itu adalah paling sedikit. Sebetulnya Nabi Muhammad SAW banyak istighfarnya yang panjang. Bahkan sebagaimana kita tahu ada Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa, sampai habis. Itu senantiasa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Semuanya itu tak lain tak bukan karena ini adalah bulan istighfar, bulan Rajab, bulan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. للاستغفار فوائد كثيرة. Istighfar itu banyak faedahnya. طوبى لمن وجد أو وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. Bahagia sekali bagi orang yang mendapatkan waktunya agar untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa تريد taala. الرزق ساعة الرزق فهي في الاستغفار. Kalau kamu mau rizkimu banyak istighfar. تريد الأمطار الوفيرة المباركة غير المهدمة في الاستغفار. Kalau mau hujan yang lebat tapi tidak menghancurkan, tidak membuat banjir, perbanyak istighfar. تريد الزواج في الاستغفار. Itulah dia keistimewaan istighfar. تريد الأولاد في الاستغفار. Kamu ingin punya anak, istighfar. قال الله جل وعلا Allah berfirman, وأن استغفروا ربكم kalau seandainya kamu mohon ampun kepada Allah, إنه كان غفارا sesungguhnya Allah Maha Pengampun. يرسل السماء عليكم مدرارا. Allah akan turunkan hujan sebanyak-banyaknya. لكنها مدرار مبارك ليس فيها تسونامي. Akan tetapi hujan tersebut penuh dengan berkah, bukan tsunami. ويمددكم بأموال. Dan Allah akan membanyakkan harta. كثير منا يشكو من ضيق المعيشة. Berapa banyak di antara kita yang kekurangan harta, من قلة الدخل. sengkingkan kurangnya من عدم pemasukan, وجود الشغل. karena nggak ada pekerjaan. ونستغفروا ربكم Kalau kalian mohon ampun kepada Allah إنه كان Subhanahu wa غفارا taala, sesungguhnya Allah Maha يرسل Pengampun. السماء عليكم مدرارا Allah akan turunkan hujan sebanyak-banyaknya. ويمددكم بأموال Allah akan banyakkan harta, وبنين anak. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Allah akan buatkan kalian taman-taman dan juga sungai-sungai yang mengalir. إذن كل المواهب موجودة في الاستغفار. Jadi kalau kayak gitu, semua yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada di dalam ما istighfar. أحوجنا لأن نستغفر المولى جل وعلا Alangkah butuhnya kita untuk mohon ampun kepada ونحن Allah Subhanahu المذنبون wa taala. المقصرون Sebab kita adalah para pendosa yang banyak في maksiat حق ربنا وحق عباد الله. terhadap Allah dan juga terhadap hamba-hamba Allah. وأن من أعظم مواطن الاستغفار هذا الشهر الكريم. Dan bulan yang paling tepat untuk kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Rajab وهذه ini. الليالي المباركة Dan inilah dia di malam yang penuh berkah ini. خصوصا ساعات السحر من هذه الليالي. Tepatnya lagi di waktu yang sangat detik-detik ini. قال مولانا والمستغفرين بالأسحار. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang di waktu malamnya mereka mau mohon ampun kepada Allah قال Subhanahu wa سيدنا taala. يعقوب لأبنائه سوف أستغفر لكم ربي أخر هذا الاستغفار لوقت السحر. سوف أستغفر لكم يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي. لما قال على طول أستغفر الله أو اللهم اغفر لهم؟ لا، سوف أستغفر. أخره للمواطن الكريمة، للأوقات الشريفة. هذه هي المواطن، هذه هي الأوقات، هذه هي الساعات. والمستغفرين بالأسحار. Orang-orang yang mau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di waktu malam, di saat waktu sahur, di saat orang lain tidur, mereka menggunakan waktu mereka untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia waktunya. Bulan Rajab, bulan penuh ampunan, bulan di mana kita harus mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. ينادي كل ليلة مناد في الثلث الأخير من الليل. Kita mohon setiap waktu, setiap malam, setiap detik untuk mohon ampun kepada الله Allah جل Subhanahu. وعلا كل ليلة يريدك أن تقرب منه. Allah Subhanahu wa taala tiap malam ingin kita itu dekat kepada Allah هل Subhanahu من wa taala. مستغفر فأغفر له؟ Kata Allah, apakah ada orang yang mohon ampun sampai aku nanti hingga aku memberikannya kemaafan? أين الراغبون في ذلك العطاء
أين الراغبون في هذا العطاء؟ Mana orang-orang yang kepengen terhadap anugerah tersebut? هل من طالب حاجة فأعطيه؟ Apakah ada orang-orang yang butuh hajat sampai aku nanti هل kasih من hajat كذا tersebut? كذا كذا كله الله جل وعلا يعطيك في هذه Banyak الساعة. pertanyaan yang Allah kasih, apakah mau ini, mau ini, mau ini, semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa لكنه taala. في ليلة الجمعة موجود هذا العطاء حتى من بعد المغرب. Tapi di malam Jumat ini pemberian tersebut tetap ada sampai nanti masuk waktu azan maghrib. لكنه موجود في شهر رجب من أول ليلة من الليالي التي لا يرد فيها الدعاء، أول ليلة في شهر رجب. Tapi kalau di bulan Rajab, dari awal Rajab sampai nanti 30 hari penuh, di situ ada waktu-waktu yang sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doa kita. تستغفر لك الملائكة. Nanti malaikat akan mohon ampun untuk kita. مولانا جل وعلا يجعل الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه يستغفر لك. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka agar mohon ampun terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. ولا إيش معنى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول له معاني عدة من ضمنها جاءوك لابد من صدق اللجأ، لابد من تقديم العلامة البرهان الدلالة على الاستغفار. استغفر الله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمعك، النبي صلى الله عليه وسلم حاضر معك. أليس أنت تقول في كل صلاة السلام عليك؟ ما يحتاج أنك تروح إلى المدينة، هذا شرف كبير أن يوفقك الله سبحانه وتعالى للذهاب إلى المدينة، للذهاب إلى مكة. لكن من لا يقدر كثير من الناس، أكثر الناس ما يقدر. الله جل وعلا ما نساهم. النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم روحه ملأ في الكون. نحن نقول السلام عليك بصيغة المخاطب الحاضر أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذن اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اذهب بقلبك، اذهب باستغفارك، قدم الأدلة على صدق نيتك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لك. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sarana agar kita mendatangi Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad mohon ampun terhadap dosa-dosa kita. Beliau bilang, jadikanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pendekatan kita. Jadikanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwasanya Nabi Muhammadlah pintu kita agar Allah Subhanahu wa taala mau mengampuni dosa kita. Buktinya apa? Ketika kita sholat, kita selalu mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada. Kita butuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi Muhammad mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa kita. Maka jadikanlah dengan hati yang jujur, dengan niat yang baik, agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu ada dalam hati kita dan menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mesin untuk mengampunkan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. علينا أن نفرح بالله، الحمد لله معنا رب يا خير رب. الله سمى نفسه الغفار، هو غفور جل وعلا، يريد منا أن نرجع فقط، يريد نستغفره وهو يغفر لنا. يا ابن آدم لو يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني لجئتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو غلبت أو بلغت ذنوبك عنان السماء أعلى شيء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. الله جل وعلا يريد فقط أنك تستغفره، تقول استغفر الله، تتوب إلى الله جل وعلا، كريم جل وعلا. Kita harus bahagia sebetulnya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa kita, sebagaimana yang beliau sebutkan tadi, kalau seandainya dosa kita sampai sebanyak buih yang ada di lautan, Allah ampunkan. Dosa kita sebanyak gunung, Allah ampunkan. Cuma kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kita taubat, kita mohon ampun, mau beristighfar, terutama di bulan-bulan yang mulia ini.
ما أريد أن أطيل عليكم، الكلام بيمتد معنا، أخاف أن احنا يملون. وإلا شهر رجب هذا شهر عظيم، شهر الصلاة، شهر الفلاح، شهر الاتصال، مقدمة لشهر رمضان. فإن لكل عبادة من شروط، فإذا أردنا أن نصلي هناك شروط قبل الصلاة وشروط داخل الصلاة، من ضمنها الوضوء واستقبال القبلة وستر العورة والتحرز عن النجاسات في الملبس وفي مكان السجود وغيره. نحن يستقبلنا شهر عظيم، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم أن يبلغنا رمضان. كيف نستقبل رمضان؟ من الآن لابد من تطهير، لابد من استغفار، لابد من استقبال، من حسن استعداد، وهو من هذا الشهر. الحمد لله بلغنا الله وإياكم هذا الشهر. ناس كثير ما بلغهم الله، ماتوا قبل ما يدخل شهر رجب، ونحن أعطانا الله أمد في أعمارنا فرصة إن احنا نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فنسأله كما بلغنا هذا الشهر أن يبلغنا خاتمته، وأن يبلغنا شهر شعبان، وأن يبلغنا شهر رمضان، وأن يعتقنا من النيران. Beliau bilang sebetulnya saya tak enak memanjang-manjangkan ceramah saya ini. Saya khawatirnya nanti pada tidur semuanya katanya. Tapi bulan Rajab adalah bulan yang sangat istimewa sekali. Bulan yang dimana kita dianjurkan untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentunya ada syarat-syaratnya. Tentunya setiap anugerah yang Allah berikan kepada kita tidak secara cuma-cuma, pasti ada syaratnya. Oleh karena itu beliau minta kepada kita di bulan Rajab ini, mari kita sama-sama untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. ما شاء الله، هم قالوا لي إنه الساعة 10 ينتهي، الآن نحن في 10:30. تكلم الشيخ مفتي ما شاء الله أفضل مننا وأحسن مننا. وكم في العرس أبهى من عروسه، ولكن للعروس الدهر ساعد. يعني ما شاء الله هو أكثر مننا ما شاء الله في إيصال المعلومة والفائدة. نسأل الله أن ينفع به وأن ينفع بحبيبنا هذا وبأساتذتنا وبكم أجمعين. وكم في العرس أبهى من عروسه. في نساء كثير وبنات أجمل من العروس، لكن إيه القصد؟ الله جل وعلا تقدير الله أنه الحظ لهذه، وتقدير الله جابنا نحن نتكلم. نسأل الله كما أحسنتم الظن فينا أن يجعلنا عند حسن ظنكم وفوق ما تظنون. وكم في العرس أبهى من عروس، ولكن للعروس الدهر ساعد. ما شاء الله هذا الكلام مقصود به الشيخ مفتي. Beliau memuji Ustadz Mufti yang tadi telah menyampaikan banyak tausiah, banyak maklumat yang mana beliau sendiri tak sempat untuk menyampaikannya kepada kita semuanya. Mungkin waktu juga beliau banyak tadi memuji-muji Ustadz Mufti, Masya Allah, yang kita pun tak paham apa lagi dibilangnya. Tapi yang mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi tentunya banyak yang terpotong-potong. ولكن للعروس الدهر ساعد. نسأل الله يبارك فينا. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semuanya. لا يصرف أحد من هذه الوجوه إلا بذنوب مغفورة وصلاح في المعنى والصورة. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. يقضي لنا ولكم الحاجات. Segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. الدينية والدنيوية. Baik itu hajat dunia ataupun akhirat. الكبيرة والصغيرة. Yang kecil ataupun yang besar. وإن المولى يدفع عنا وعنكم الأذايا والبلايا. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari segala bentuk cobaan dan juga musibah. بجاه سيدنا النبي خير البرايا. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأن يطيل أعمارنا وإياكم في طاعة. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita dalam ketaatan dan اختم لنا kemaafan. بالحسنى بعد عمر طويل وهو راض عنا. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita dalam keadaan Allah ridha kepada kita. رب احينا شاكرين، توفنا مسلمين، نبعث من الآمنين في زمرة السابقين بجاه طه الرسول. جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سور. رب استجب لي أمين، عطاك ربي جزيل، وكل فعلك جميل، وفيك ملنا طويل فجد على الطامعين. يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق، فمنهم بفك الغلاق لمن بذنبه رهين. واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب.
واكفي أذى المؤذين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. نهديكم في هذه الليلة صيغة صلاة على الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه طالما أنه نحن في ليلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه صيغة صلاة مجربة لتفريج الكروب لحبيب عبد الله بن حسين الطاهر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج ما أنا فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. 25,000 مرة 25,000 مرة ممكن ما في مشكلة إذا ما استطعتم. كبر الهمة أنت قل نعم قل مرحبا لا تقول لا 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 قبلنا الإجازة 25,000 مرة ولو بالجروب يعني تتوزع على جروبات هكذا تكون منها 25,000 مرة يكون فيها الفرج لنا ولكم وللأمة إن شاء الله. Amin. Beliau terakhir membacakan beberapa doa-doa yang dalam qasidah Ya Arhamar Rahimin yang digubah oleh kakeknya beliau yaitu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Dan di antara yang beliau ijazahkan kepada kita, beliau ngambil kesempatan karena ini malam Jumat, katanya beliau. Istimewa malam Jumat adalah salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan ijazah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salata abdin qallat hilatuh wa Rasulullah wasilatuh wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij ma ana fihi. Fafarrij ma'ana fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Nanti insya Allah kita usahakan dari majelis untuk kita bagi insya Allah, atau kita perbanyak terlebih dahulu kalau kurang. Jadi ini dari beliau, ini juga ada stiker ini bisa ditempel ya. Namun ijazahnya beliau suruh baca 25.000 kali. Katanya beliau semangat yang tinggi. Al-Habib kulla yawm 25,000 marah. Itu faqat fil umr marah. Katanya beliau, kakeknya beliau Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, wiridnya setiap hari lain dari taklim, lain dari pengajian, lain dari Quran, lain dari sholatnya, lain dari berbagai macam ibadahnya. Baca sholawat ini 25.000 kali. Katanya beliau, kalau kalian nggak sanggup, buat grup, katanya gitu. Buat grup, dibagi semuanya, entah mungkin berapa puluh kali, kita buat baca sholawat ini. Dan beliau katakan bahwa sholawat ini adalah sangat masyhur dan mujarrab untuk menolak dari berbagai macam mara bahaya, zahir wa batin, khususnya di akhir zaman yang semisal ini, yang kadang-kadang ujian-ujian tidak terduga-duga datangnya entah dari mana-mana. Maka perbanyak salawat ini, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salat abdin qallat hilatuh wa Rasulullah wasilatuh wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij ma ana fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. ونزيدكم كذلك إجازة في قصيدة يا أرحم الراحمين وهي أيضا مما مجرب لتفريج الكروب. يا أرحم الراحمين فرج على muslimin. Dan beliau juga mengijazahkan kepada kita untuk banyak-banyak baca qasidah Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin farij al muslimin. Di majelis-majelis, di tempat-tempat pengajian dan lain sebagainya, atau di rumah anak-anak kita diajarin akan qasidah tersebut, insya Allah menolak berbagai macam mara bahaya. Dan itu adalah syair dari doa-doa dari kakeknya beliau. Kadzalik fi qasidah Ya Rabbana a'tarafna 'inda khitam al-majalis bi annana i'tarafna wa annana asrafna. Nah, demikian juga beliau ijazahkan di setiap akhir majelis untuk membaca Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna dan seterusnya. Insyaallah nanti Al-Ustaz insyaallah akan menyiapkan. عند زيارة المقامات سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. هذه أيضا الحبيب عبد الله حسين الطاهر نجيزكم فيها. Demikian juga beliau ijazahkan Salamullah ya Sadat, biasanya yang kita baca ketika ziarah makam solihin, itu juga miliknya dari kakeknya beliau. Salamullah ya Sadat min Rahman yaghsyakum ibadallah ji'nakum dan seterusnya. Itu diijazahkan sama kita semuanya dan kita ucapkan qabilnal ijazah. Qabilnal ijazah, kita menerima ijazah dari beliau. Mudah-mudahan kita kepingin lebih banyak dari beliau, tapi insya Allah yang sedikit ini menjadi cukup untuk keterikatan kita dengan kakek-kakeknya beliau dan orang-orang soleh dari ayah-ayah beliau dan keturunan beliau. Khalas.
خلاص تفضلوا عادوا دعاء مولد يا حبيبي تفضل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا، وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وصفيه وحبيبه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا اجب دعوانا، أنت لنا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربنا أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى، ثبت على قدم الحبيب خطانا، أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب ندانا، وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا، ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سؤلنا، واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض، واجمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا، واشف وعافي عاجلا مرضانا، واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا، يا ربي واجمعنا أحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا غصانا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، بسر أسرار الفاتحة.